भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आनंद लीलामय विग्रहाय हेमावतीगोचरसुन्दराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गौरंग स्वामी नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमः। नमस्ते सरस्वती गौरवाचार्य निर्विशेषणवादी हरे कृष्ण। कलियुगेर धर्म कृष्ण नाम कीर्तन। चारि जुगे चारि धर्म जीवर कारण। ये कलियुगेर एकमात्र धर्म होती भगवान का नाम। किंतु आम देखा चारिटी जुग रही सत्य जुग त्रेता जुग द्वापर जुग कलि जुग। भिन्न भिन्न जुगे लोक आयुष भिन्न भिन्न। सत्य जुगे लोक आयुष थी 1 लाख वर्ष। त्रेता जुगे लोक आयुष थी 10,000 वर्ष। द्वापर जुगे लोक आयुष थी 1,000 वर्ष। कलि जुगे लोक आयुष निर्धारित कर 100 वर्ष। किंतु केते जन 100 वर्ष बंचुंट कि सत्य जुग लोक मैंने 1 लाख वर्ष आयुष निर्धारित कर पुणी से लक्ष लक्ष वर्ष जीवित रोते। आम तो प्रचेता मान कथा जाना लक्ष लक्ष वर्ष से जीवित रोते। शरीर से तपस्या कर भगवान के पाखक चल जाते। धर्म आचरण करने जो आमर जो जुगे लोक जो आयुष निर्धारित कर बढ़ी अधर्म आचरण करने जो जहाँ आयु निर्धारित कर ह्रास पाइब। कलि जुग यहीपरि एक परिस्थिति हो जाए आयु सम्बन्धी कौन ग्यारंटी ना कहार केते बड़ मृत्यु हो तार कौन ठिकाना ना। यहीपरि देखा चारि जुग मध्य ये कलि जुग सबुठार पतित जुग। पतित जुग पतित जीव मान को उद्धार करने स्वयं भगवान जगन्नाथ कृष्ण ये कलि जुग आसती चैतन्य महाप्रभु अवतार रूप नहीं। कृष्णकर प्रतिज्ञा होची गीतार से कहते परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रति जुगे जुगे से जुग अवतार धारण कर आसंत जुग धर्म प्रवर्तन करने कि देखा जाऊँ कौन भगवान चैतन्य महाप्रभु आसवा पूर्व जिते भगवान को अवतार ये जगत को आसी समस्त क्रोध वशत हाथ में तरल नहीं अस्त्र नहीं असुर मन को संहार करते। अवतार से कौन अस्त्र धारण करना एक वैष्णव आचार्य कवि से लिखुंट राम आदि अवतारे क्रोधे नाना अस्त्र धारे असुरे करिल संहार एबे अस्त्र ना धरिल प्राणे ना बधिल चित्त शुधिल सवा। बंगाली भाषा में बंगाली भाषा बुझीपार किसी बुझीपार हाँ समस्त बुझीपार हाँ समस्त भगवान रामचंद्र ठारू
पछे पूर्व जिते सब अवतार मान आसते भगवान अवतार रूप नहीं क्रोधवशत हाथ अस्त्र धारण कर असुर मान को संहार करते कि चैतन्य अवतार से कौन अस्त्र धारण कर थरे धरिया प्रयास करते किंतु नित्यानंद प्रभु गुरु रूप नित्यानंद प्रभु प्रार्थना रे महाप्रभु के उद्देश्य आसती से कथा नित्यानंद प्रभु मुखर जो श्रवण कले अस्त्र आसी जाइला सुदर्शन चक्र से फेरीगले अर्थात सुदर्शन चक्र को आह्वान करते दुई असुर को बध करने जगाई और मधाई नित्यानंद समस्त उपस्थित अच्छे देखुं कोटि सूर्य तेज संपन्न अस्त्र आसी उपस्थित हो जाती सुदर्शन चक्र दुई भाई मस्तक शरीर अलग कर नित्यानंद प्रभु देखिले ये जगत समस्त ही जगाई माधाई जगाई माधाई कहीं कह जा सब प्रकार पाप कर्म से लिप्त थे आम समस्त कलिजुग लोक हवा जो आम धर्म को छाड़ी विविध प्रकार अधर्म आम लिप्त हो जाए महाप्रभु यदि यही अवतार अस्त्र धारण करेंगे तो समस्त को बध करवा नित्यानंद प्रभु महाप्रभु हाथ धरी कह प्रभु यही अवतार आपको अस्त्र धारण अवतार नुहे आप अस्त्र धारण कर समस्त को बध करवा समस्त ही जगाई माधाए हाँ आज आम प्रभुपाद कृपारू भक्ति मार्ग आसी ना कौन हाँ या पूर्व आम समस्त कौन थी कौन थी जगाई माधाई हाँ हाँ कि ना हाँ सब प्रकार व्यवचार आम लिप्त थे ना कौन अखाद्य कुखाद्य आम समस्त ग्रहण करते आज प्रभुपाद कृपारू ता सब परिहार करी बर्तमान भक्ति पथ को आस मनुष्य जीवन एकमात्र उद्देश्य होची भगवत भक्ति आचरण करवा चैतन्य चैतामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते काम क्रोधे दास होया तार लाठी खाए भ्रमिते भ्रमिते जदि साधु वैद्य पाए तार उपदेश मंत्रे पिशाची पलाय कृष्ण भक्ति पाए तबे कृष्ण निकट जा कृष्ण को पाक से गोलक वृंदावन जीवा को हेले हमको कौन करवा के हाँ कृष्ण को भक्ति करवा के कृष्ण भक्ति भक्ति व्यतीत कई भगवान के पाक को जाई पारिबो नहीं आम जो मनुष्य शरीर प्राप्त कह दुर्लभ कहीं बहु बहु मनुष्य इतर जन भ्रमण कर सारा पर ये मनुष्य जन मिल मनुष्य अन्य जीव प्रजाति जो अच्छा से सब कम जमी जल जिते प्रकार जीव अच्छे 9 लाख प्रकार जलचर देवधारी जीव से सब देह अतिक्रम कर सारा स्थावर देह प्राप्त हो स्थावर 20-20 लाख प्रकार गोटे पर गोटे प्रकृति विवर्तन धारा अनुसार 20 लाख प्रकार स्थावर देह अतिक्रम कर सारा कृमिकीट देह प्राप्त हो 11 लाख प्रकार कृमिकीट देह गोटे पर गोटे प्रकृति विवर्तन धारा अनुसार से सब अतिक्रम कर सारा पक्षी देह 10 लाख प्रकार 10 लाख प्रकार पक्षी देह अतिक्रम कर सारा पशु देह को आसो पशु 30 लाख प्रकार 30 लाख प्रकार पशु देह मध्य भ्रमण करू जैसे माकड़ सिंह गोरु यही शरीर प्राप्त हो से देह त्याग कलापर परवर्ती जन्म मनुष्य देह मिल माकड़ जो मनुष्य देह प्राप्त होती तम गुण संपन्न प्रकृति गुण अनुसार तम गुण संपन्न
ସିଂହରୁ ଯେଉଁମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ରଜଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ। ଗୋରୁରୁ ଯେଉଁମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ସେମାନେ ସତ୍ୟଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ବି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ସେମାନେ ପଶୁ ଥିଲେ। ଏ ଜନ୍ମରେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ। ଏମାନେ ଅନସିଭିଲାଇଜ୍ ମାନେ ଅସଭ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ପଶୁମାନେ ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି ଏମାନେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦେହରେ কোনো ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବା ନାହିଁ, ସେହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଚରଣ କରିବେ। ଯେମିତି ଆମେରିକା ଆଫ୍ରିକା ଗହନ ଅରଣ୍ୟରେ ସେମାନେ ବିଚରଣ କରିଥିବେ। ପଶୁ ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ପଶୁକୁ ମାରିକିରି ତାର ମାଂସ ଆହାର କରିବ, ଇଏମାନେ ଠିକ୍ ସେହି ଅନ୍ୟ ପଶୁକୁ ଶିକାର କରି ସେମାନଙ୍କର ମାଂସ ଆହାର କରିବେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତା ଯେତେ ବୃଦ୍ଧ ଦଶା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ, ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ପଡ଼ିବ, ପିତାମାତା ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିକିରି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିଷ୍ଟ ବନାଇବ। ହଁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ହଁ, କ'ଣ କରିବ? ପିତାମାତାଙ୍କୁ ମାରି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିଷ୍ଟ ବନାଇବ। ଏଇପରି ଆହାର ଅଖାଦ୍ୟ କୁଖାଦ୍ୟ। ତାଠାରୁ ଉନ୍ନତ ହେଉଛି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ, ଯେଉଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁମାନେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ହାଫ୍ ସିଭିଲାଇଜ୍ଡ ଅର୍ଦ୍ଧସଭ୍ୟ। କାହାରି ଘରକୁ କୌଣସି ଯଦି ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ଆସିବ 4-5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇଦେବ, 4-5 ଦିନ ପରେ ସେ ଆସିବ। ତେଣୁ ଘରବାଲା କ'ଣ କରିବ? ବଜାରକୁ ଯିବ। ବଜାରରେ କୁକୁର ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ହଁ, ଆମର ଏଇ ବଜାରରେ କ'ଣ ବିକ୍ରି ହେଉଛି? ଶୁଖୁଆ ନା କ'ଣ, ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ସେଠାରେ ମାନେ କୁକୁର ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଗୋଟେ କୁକୁର କିଣିକିରି ନେଇ ଆସିବ, 4-5 ଦିନ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ଆସିବ ସେଇଦିନ କ'ଣ କରିବ? ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ସହିତ ଗୁଡ଼ ମିଶାଇକରି ଦେବେ। କୁକୁର 3-4 ଦିନ କିଛି ଖାଇନଥିଲେ, ତ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାରେ ଦେବେ ପେଟ ଭରିକିରି ଖାଇବେ। ଘଣ୍ଟା ଦେଇକି ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ କୁକୁରଟାକୁ ବାଡ଼ି ବାଡ଼ି ମାରିଦେବେ, ପେଟ ଚିରିକିରି ସେ ଯେ ହାଫ୍ ବଏଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଗୁଡ଼ ମିଶ୍ରିତ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ, ହଁ, ହାଫ୍ ବଏଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତାହାକୁ ନେଇ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସଜାଇକରି ଦେବେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ସେସବୁ ଦେହରେ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେସବୁ ଖାଉଥିଲେ ନା କ'ଣ? ହଁ କି ନା? ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ସ୍ରଷ୍ଟାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସୃଷ୍ଟି ଏସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର। ସେଟା ସାଇଡ଼୍ ଦେଲ। ହଁ, ସେ ପାଖରେ। ହଁ, ବସ, ଯେତେ ବସ, ଶୁଣ କଥା ଶୁଣ। ହଁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ। ସ୍ରଷ୍ଟାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସୃଷ୍ଟି এই সভ্য মনুষ্যদের এক বিশেষ কর্তব্য রয়েছে। সেই বিশেষ কর্তব্য হচ্ছে কোন তপ দিব্যং পুত্রক জ্ঞান সত্যং শুদ্ধে। এইসব দেব তাଙ୍କ পুত্রମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। এই সভ্য মনুষ্যদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে তপস্যা আচরণ କରି ଆମର ସ୍ଥିତିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ତଳକୁ ଖସିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନାଦି କାଳରୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଅନାଦି କାଳରୁ ଏହିପରି 84 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍তুରେ ଭ୍ରମଣ କରୁ କରୁ କେତେ ଥର ମନୁଷ୍ୟ ଦେହକୁ ଆସିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଇତର ଶରୀରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛୁ। ଆମେ ଏହିପରି ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ। ତ ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ଚିରତର ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର ଲାଗି କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ଯେତେ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ସେ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଏକ ଡିଭୋଟି ଫିଜିସିଆନ୍, ଆମର ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେମିତି ଜଣେ ଡିଭୋଟି ଫିଜିସିଆନ୍ ସାଧୁ ବୈଦ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କରିବା ସେଟା କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କରି ଆମେ ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରେ। ସେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ। এই ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରୁ କେମିତି ଆମେ ଭଗବତ ଭକ୍ତି କରି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯିବା, ସେଥିଲାଗି ସେଇ ଭଗବାନ, ସେଇ କୃଷ୍ଣ, ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଏହି କଳିଯୁଗରେ ଆସିଛନ୍ତି
চৈতন্য অবতার রূপ ধারণ করি। তেমনি চৈতন্য অবতার রূপ ধারণ করে আসি সে ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଧର୍ମ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୁଗରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଆଗେ ଥିଲା, ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବି ମହାମନ୍ତ୍ର ଥିଲା, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ବି ମହାମନ୍ତ୍ର ଥିଲା, ଦାପର ଯୁଗରେ ବି ମହାମନ୍ତ୍ର ଥିଲା, କଳି ଯୁଗରେ ତ ମହାମନ୍ତ୍ର ଅଛି। ନାମ ହିଁ ପରମ ଧର୍ମ। ସବୁ ଯୁଗରେ ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ପରମ ଧର୍ମ। କିନ୍ତୁ ନାମର ମହାତ୍ମ ସତ୍ୟ ଯୁଗ, ଯେଉଁ ଯୁଗରେ ଧର୍ମ 4 ପାଦ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା, ତଥାପି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ନାମର ମହିମା ଜାଣୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ରୁଚି ଅନୁସାରେ ପୁଣି ଭଗବାନ ଯୁଗ ଅବତାର ରୂପେ ଆସିଲେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଶ୍ଵେତ ବର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଅବତାର ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ ନେଇ ଯୁଗ ଧର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କଲେ। କ୍ରୀତେ ଯଦ୍ଧାୟତେ ବିଷ୍ଣୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଭଗବାନଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରି ବନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନିଶ୍ଚଳ ଭାବରେ ବସିବେ, କିଛି ଖାଇବେନି, କିଛି ପିଇବେନି, ବିଶ୍ରାମ ବି ନେବେ ନାହିଁ। ନିରନ୍ତର ଶୁଦ୍ଧ ମନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହିପରି କୌଣସି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କରିପାରିବେ କି? ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଗୋଟେ ଦିନ ଧ୍ୟାନ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ମାସ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହିପରି ତପସ୍ୟା କରିବେ। ଏହିପରି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ତପସ୍ୟା କରି ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନାମ ହେଉଛି ଅତି ସହଜ ଧର୍ମ। ନାମକୁ ଯଦି କେହି ଆଶ୍ରୟ କରିବେ ଅତି ସହଜରେ ଭଗବତ ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ନାମର ମହିମା ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିଲା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମହାମନ୍ତ୍ର କ'ଣ ଥିଲା? ନାରାୟଣ ପରା ବେଦ, ନାରାୟଣ ପରା ଖର, ନାରାୟଣ ପରା ମୁଖ, ନାରାୟଣ ପରା ଗତି। ଏ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ମହାମନ୍ତ୍ର। ଏଇ ନାମକୁ ଯଦି କେହି ଆଶ୍ରୟ କରିଥାନ୍ତେ ଅତି ସହଜରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିତେ। କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କ ମନ ସବୁ ଶୁଦ୍ଧ ଥିଲା, ଶୁଦ୍ଧ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାନ୍ତେ। ଶୁଦ୍ଧ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ନାମ ପ୍ରତି ସେମାନେ ରୁଚି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନଥିଲେ। ଏହିପରି କଠୋର ତପସ୍ୟା କରି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଲୋକ। ନାରାୟଣ ପରା ବେଦ, ବେଦ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ନାରାୟଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ। ନାରାୟଣ ପରା ବେଦ, ନାରାୟଣ ପରା ଖରା ଅର୍ଥାৎ ଅକ୍ଷର। ନାରାୟଣ ଅକ୍ଷର ମାନେ ଭାଷା। ନାରାୟଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭାଷା ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଷା। ନାରାୟଣ ପରାମଖା ଅର୍ଥାତ୍ ନାରାୟଣ ହେଉଛି ଆମର ପର ମୁକ୍ତିଦାତା। ନାରାୟଣ ହେଉଛି ଆମର ଅନ୍ତିମ ଗତି। ଏ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ମହାମନ୍ତ୍ର। କିନ୍ତୁ ନାମର ମହିମା କାହାରି ଜଣାନଥିଲା। ତେଣୁ ନାମ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରତି କେହି ରୁଚି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯୁଗ ଅବତାର ରୂପ ଆସି କ୍ରୀତେ ଯଦ୍ଧାୟତେ ବିଷ୍ଣୁ ଇଏ ଧ୍ୟାନ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରି ଏହିପରି ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। କେହି ଫେଲ୍ ମାରୁନଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଣୁ କ୍ରୀତ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ସମସ୍ତେ ଏହିପରି ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ଏହିପରି କଠୋର ତପସ୍ୟା କରି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ତ୍ରେତା ଯୁଗ ଆସିଲା, ତ୍ରେତା ଯୁଗ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ 10,000 ବର୍ଷ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବି ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ମହାମନ୍ତ୍ର ଥିଲା ନାରାୟଣ ପରା। ସତ୍ୟ ଯୁଗ ରାମ, ନାରାୟଣ, ଅନନ୍ତ, ମୁକୁନ୍ଦ, ମଧୁସୂଦନ, କୃଷ୍ଣ, କେଶବ, କଂସର, ହରେ, ବୈକୁଣ୍ଠ, ବାମନ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ମହାମନ୍ତ୍ର। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦାପର ଯୁଗରେ ମହାମନ୍ତ୍ର ଥିଲା ହରେ ମୁରାରେ, ମଧୁକୈଟ ଭାରେ, ଗୋପାଳ, ଗୋବିନ୍ଦ, ମୁକୁନ୍ଦ, ସୌରେ, ଯଜ୍ଞେଶ, ନାରାୟଣ, କୃଷ୍ଣ, ବିଷ୍ଣୁ, ନିରାଶ୍ରୟମାନ, ଜଗଦୀଶ ରକ୍ଷ। ଇଏ ଦାପର ଯୁଗର ମହାମନ୍ତ୍ର। ଆଉ କଲିଯୁଗ ମହାମନ୍ତ୍ର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଏ ସବୁ କଲିଯୁଗରେ ଏଇ ମହାମନ୍ତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଲିଯୁଗରେ ଯେଉଁ ସେଇ ମହାମନ୍ତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଏଇ କଲିଯୁଗରେ ଯେଉଁ ମହାମନ୍ତ୍ର, ଏଇ ମହାମନ୍ତ୍ରରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଳ ବୃନ୍ଦାବନ ଗୋଳ ସେଇ ବ୍ରଜର ପ୍ରେମ ଏଥିରେ ସେ ଢାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। କେଉଁଥିରେ? ଏଇ ମହାମନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ପ୍ରେମ ନାମ ହୋଇଯାଇଛି, ଗୋଲକର ପ୍ରେମ ଧନ ହୋଇଯାଇଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ?
अन्य कलि जुगे जो ये हरे कृष्ण महामंत्र से महामंत्र करी यदि कभी प्रेम प्राप्त हे भगवत प्रेम ताले से बैकुंठ को जीवे बैकुंठ ऊपर को नहीं किंतु यही कलि जुगे से महामंत्र रे स्वयं भगवान गोलक बिहारी कृष्ण चैतन्य अवतार धारण कर आसी यही नाम देइछन्ति ब्रजेर प्रेम तेणु या हो जाइछि कौन प्रेम नाम संकीर्तन गोलकेर प्रेम धन गोलक वृंदावन दिन राति 24 घंटा सेठारे नाम कीर्तन चली से नाम भगवान चैतन्य महाप्रभु आनी देइछन् अन्य जुगे कलि जुगे जे जुग अवतार आसुथिले आसी नाम प्रचार कर चली जाते नाम ग्रहण प्रति कहीं रुचि प्रदर्शन करते समस्त कलिर कबल पड़ी मनुष्य देह विनाश प्राप्त हो जाते पुणी मनुष्य शरीर को फेरी जाते यही जो कलि अर्थात ब्रह्मांकर गोटे दिन में केते थर कलि जुग आसुची 1000 थर ब्रह्मांकर गोटे दिन में केते थर सत्य जुगे 1000 थर त्रेता जुगे 1000 थर दापर जुगे 1000 थर कलि जुग ठीक से 1000 थर 1000 थर कलि जुग मध्य 999 कलि जुग ये साधारण कलि किंतु यही जे कलि बर्तमान आम आसीचे ये स्पेशल कलि हाँ विशेष कलि धन्य कलि या कह धन्य कलि तमें स्पेशल कलि या पूर्व जो दापर जुग आसी स्वयं भगवान कृष्ण आसी तेणु हूँ स्पेशल दापर जुग ता पूर्व त्रेता सत्य ये सब जनरल साधारण नहीं साधारण कहीं दापर जुग पूर्व जो त्रेता से त्रेता रामचंद्र आसी नाथे आम जाने त्रेता जुगे क्यों त्रेता भगवान रामचंद्र आसी समस्त जानते ना हाँ जने मनुष्य शासन पीरियड हूँ एकत्र चतुर्युग पर ब्रह्मांड गोटे दिन 14 जन मनु आसते आम जो मनुष्य शासन पीरियड बर्तमान अवस्थान कर ये सप्तम मनु या पूर्व थे षष्ठ मनु चाक्षुष मनु ता पूर्व पंचम मनु थे रईवत मनु ता पूर्व चतुर्थ मनु थे तामस मनु ता पूर्व माने कौन तृतीय मनु थे उत्तम मनु ता पूर्व द्वितीय मनु थे क्षारचिष मनु ता पूर्व प्रथम मनु थे वैवस्वत मनु हाँ बर्तमान सप्तम मनु के शासन पीरियड अच्छी या पुणी सावर्णी धर्म सावर्णी इंद्र सावर्णी ब्रह्म सावर्णी देव सावर्णी यहीपरी और 7 जन मनु आसवे हरे कृष्ण बुझीपार कथा मुझे स्पीड कहूँ कहीं समय बहुत कम हाँ तो यही हिसाब से आम जो मनु को शासन पीरियड अच्छे बर्तमान ये यार ना कौन श्राद्ध देव ये मनु के पत्नी का नाम श्रद्धा देवी जेहेतु ये मनु सूर्य लोक जो देवता अच्छा नाम विवस्वान विवस्वान का पुत्र हवा जो यार आर गोटे ना हूँ वैवस्वत हरे कृष्ण बुझिपारे यार असल ना कौन श्राद्ध देव किंतु विवस्वान के पुत्र हवा जो आर गोटे ना हूँ कौन वैवस्वत वैवस्वत नाम प्रसिद्ध हाँ तो प्रत्येक मनु के शासन पीरियड एकत्र चतुर्युग ये सप्तम मनु के शासन पीरियड एकत्र चतुर्युग मध्य 27 चतुर्युग सरी जाए बर्तमान 28तम चतुर्युग चली आ ये जुगर विवर्तन हो सत्य पर दापर दापर पर त्रेता त्रेता पर कलि सत्य नंबर 1 दापर नंबर 2 त्रेता नंबर 3 और कलि नंबर 4 तो 1000 चतुर्युग मध्य 999 चतुर्युग यही नियम केवल यही चतुर्युग ये व्यतिक्रम सत्य पर कौन आसला त्रेता त्रेता पर दापर यही गोटे व्यतिक्रम हवा जो दापर युग शेष भगवान कृष्ण ये धराधाम अवतीर्ण
এইপରି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟମୟ ଲୀଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। କାହିଁକିନା ଏ ଲୀଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରି ସାଧୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ये चमत्कारपूर्ण आकर्षणीय ये लीला कथा जो श्रवण कर भगवान के प्रति आकृष्ट है। भगवान के प्रति आकृष्ट है माने तार समस्त मायिक बंधन छिन्न हो से मुक्त दशा प्राप्त भगवान के पाख को फेरी जाए। भगवान आज लीला प्रदर्शन करते भागवत कह जाए जे अनुग्रहाय भक्तानां मानुषिक देवमाश्रित भजते तादृश क्रीड़ा जसुक्ता तत्पर भवे। अनुग्रह अनुग्रह माने कौन दुईटी कथा अच्छी अनुग्रह और गोटे हूँ कृपा। अनुग्रह आम मान स्वेच्छा अनुग्रह करने आसती या कह अनुग्रह या कह करुणा। अनुग्रह आगे ना हूँ कौन करुणा। करुणा कौन कृपा कौन कृपा आम जिते बड़े भगवान पाखे प्रार्थना करुच्ची किसी पाइबापी कृपा करतु या कृपा कहुच्छी भगवान स्वेच्छा आसी जिते बड़े कृपा करती कह करुणा कथा बुझिपारे हरे कृष्ण। हाँ तो करुणा करते तो सही भगवान आसी आम मान भली मनुष्य रूप धारण करे या हूँ भगवान असल स्वरूप भगवान को अनंत रूप मध्य क्यों रूपटा भगवान के असल रूप बेनु करो। हाँ नव किशोर नटवर ये रूप हूँ भगवान असल स्वरूप कौन गोचारण लीला कर भगवान गोचारण लीला कर जो रूप हूँ भगवान असल स्वरूप भगवान अनंत रूप मध्य ये गोचारण लीला जो स्वरूप हूँ भगवान असल द्विभुज मुरलीधर गोप वेश माने गौड़ वेश। हाँ 11 वर्ष बयस किशोर और एक्सपर्ट डांसर रास लीला प्रदर्शन करती यही रूप में। हाँ तो यह हूँ भगवान असल स्वरूप तेनाली भगवान यही चमत्कारपूर्ण लीला प्रदर्शन करते माता यशोदा बात्सल्य लीला एत आकर्षण एत मनोरम कई जदि श्रवण करेंगे सत से भगवान के प्रति आकृष्ट होमती कौन यही कथा जिते बड़े रोहिणी माता व्यक्त करी कृष्ण पत्नी मान रानी मान 16,108 रानी मान श्रवण कराऊे यहीपरि हल घर जो 16,108 रानी कंफर्टेबल भाव बसी पारे। हाँ हाँ जो हल घर गोटे मात्र ये कौन कबाटा। हाँ द्वारदश। हाँ तो समस्ते बसती रोहिणी माता व्यासासन बसी जिते बड़े यशोदा माता सहित कृष्ण बात्सल्य लीला कथा व्यक्त करते 16,108 रानी समस्त मनोयोग समस्त दृष्टि क्या प्रति रोहिणी माता मुखर अमृत धारा प्रवाहित हो मजी जाती। हाँ सुभद्रा देवी द्वार देश ठिया सावधान कर दिया लगी ये कृष्ण बरण जेटा था कहीं अंतर्जाम सूत्र से जापर जदि आसीजे ये वृंदावन लीला कथा जो शुणे ताहले से धरी रखी पार जदियो कृष्ण बलराम ये वृंदावन थिले ये द्वारकार थिले। हाँ कृष्ण द्वारकार थिले शरीर द्वारकार थिला मन केउटे पड़िथिला वृंदावन तमने द्वारकार अच्छी राजा हिसाब से द्वारकाधीश राजा रूप में मन सुख ना आनंद ना आनंद कौटे मिलता वृंदावन। हाँ
সেই বৃন্দাবন। বৃন্দাবন গোপী মানଙ୍କର যে ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ କେବଳ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ବୋଲି କିଛି ନଥିଲା। ଏଇପରି ଏ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ପାଖରେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦରେ ସେ ଥିଲେ। ସେଇ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଦୂରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏ ଜାଗାରେ ରାଣୀମାନେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତା ମନ ସେଠାରେ ନା, ମନ ସବୁ ସମୟରେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ପଡ଼ି। ତ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ଏଇପରି କଥା ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବି। ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ, ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ଏ ସଂହାର କରି ମୁଁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବି କଥା ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦେଖି ଏଇପରି 100 ବର୍ଷ କଟିଯାଇଛି, ତଥାପି ସେ ଫେରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ, ତ ସେଇ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିଲା। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ ଦ୍ୱାରକାବାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ କୃଷ୍ଣ, ବଳରାମ, ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀ ଆସିଥିଲେ ସାମନ୍ତ ପଞ୍ଚକ ଏ ପବିତ୍ର ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଉପଲକ୍ଷେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ନନ୍ଦ ଉପାନନ୍ଦଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବ୍ରଜବାସୀମାନେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋପୀମାନେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ କେଉଁଠାରେ? କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଉପଲକ୍ଷରେ। 100 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋପୀମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଣକାନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ସେ ରାଜ ବେଶ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ମନରେ କୌଣସି ସୁଖ ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ଆନନ୍ଦ କେବଳ ବୃନ୍ଦାବନ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆନନ୍ଦ କେଉଁଠାରେ? ବୃନ୍ଦାବନ। ତେଣୁ ପ୍ରାଣକାନ୍ତକୁ ରଥର ଉପରେ ବସାଇଲେ। ତାଙ୍କର ଲୀଳା ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ବଳରାମ, ଛୋଟ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ରଥର ଉପରେ ବସାଇ ଦ୍ୱାରକାବାସୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମାନେ ସେମାନେ ଅପହରଣ କରି ନେଇଗଲେ କେଉଁଠାକୁ? ବୃନ୍ଦାବନ ଆଡ଼କୁ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ରଥଯାତ୍ରା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଏବେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଲା, ରଥଯାତ୍ରା ଏଇଠିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ହଁ, ଏ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଏ। ସେଇ କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁକୁ ଆସେ। ହଁ, ଏ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱାରକାରୁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର। ହଁ, ଏଇଠିରୁ ଗୋପୀମାନେ ପ୍ରାଣକାନ୍ତ କୃଷ୍ଣ, ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ବଳରାମ, ଛୋଟ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ରଥରେ ବସାଇ ଦ୍ୱାରକାବାସୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅପହରଣ କରି ହରଣ କରି ନେଇଗଲେ ବୃନ୍ଦାବନକୁ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ? ରଥଯାତ୍ରା। ତେଣୁ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଁ ହେଇଗଲା କ'ଣ? ହରା। କ'ଣ ହେଲା? ହରା, ହରଣ କରି ନେଇଗଲେ। ହଁ, ତେଣୁ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ମୂଳ କିଏ? ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ। କାରଣ ଗୋପୀମାନେ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏଇ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ବିସ୍ତାର। ତେଣୁ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଗୋଟେ ନାଁ ହେଲା କ'ଣ? ହରା। ଆରେ ଏତେ କରି କହୁଛି ତଥାପି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ହବ? ହଁ, ତ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଗୋଟେ ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ? ହରା। ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଲକର ପ୍ରେମଧନ ଏଠାକୁ ଆଣିଲେ କଲିର କବଳରୁ, ମାୟାର କବଳରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ କ'ଣ? ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଏଇ ହରା ସମ୍ବୋଧନରେ ହରେ, ଏ ହରା ସମ୍ବୋଧନରେ ହରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ହରାରୁ ସମ୍ବୋଧନ କ'ଣ ହେଲା? ହରେ। ହରେ ମାନେ କ'ଣ? ରାଧାରାଣୀ। କୃଷ୍ଣ, କୃଷ୍ଣ ମାନେ କୃଷ୍ଣ ମାନେ କ'ଣ? ଆରେ କିଛି ଆକର୍ଷଣ। ହଁ, କୃଷ୍ଣ ମାନେ ଆକର୍ଷଣ, ସର୍ବାକର୍ଷଣ। ହଁ, ତାହେଲେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମାନେ କ'ଣ? ଆରେ ଝଟପଟ ରାଧା କୃଷ୍ଣ। କ'ଣ ଏତେ ସବୁ ଡର ମାଇଣ୍ଡ ଏତେ କରି ବୁଝା ଯାଉଛି, କଥାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମାନେ ରାଧା କୃଷ୍ଣ। ତ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ।
यार अर्थ कौन राधा कृष्ण 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 राधा राधा क्लियर हो गला तार क्लियर है कौन तार हाँ या पर आज हरे राम 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 हरे हरे तो राम माने कौन हाँ कौन किए कौन हाथ उठाते किए को हाँ ये राम किए बलराम हाँ और ये राम किए हाँ कितने राम अच्छा दशरथ पुत्र राम हाँ जामदग्नि पुत्र राम परशुराम ये परशुराम नुहति ये दशरथ राम नुहति ये बलराम नुहति कहीं हरे राम हरे शब्द अर्थ कौन तो राधा रानी पाखे बलराम रही हाँ दशरथ नंदन राम रही परशुराम राम रही किए राधा रानी पाखे कृष्ण हाँ तो हरे माने राधा राम माने कृष्ण तेना रम नेति राम कृष्ण शब्द अर्थ होच्छे आकर्षण कृष्ण भक्त को आकर्षण करी आनंद सागर पकईदे आनंद सागर निमज्जित है तो आम प्रकृत आनंद क्यों अच्छी बंद कर हाँ आम प्रकृत आनंद केते बड़ा हम झटपट झटपट हाँ केते बड़ा ना रे ये किसी बुझना रे हाँ केते बड़ा हम हाँ कौन बुझे होंगे किसी हाँ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ये क्यों प्रकार मंत्र महामंत्र तार प्रश्न हम मंत्र कौन महामंत्र कौन हाँ महामंत्र समय क्लियर है हरे राम 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 हरे हरे मान कौन राधा कृष्ण 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 राधा राधा तो ये हरे कृष्ण महामंत्र माने राधा कृष्ण 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 राधा 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 कृष्ण 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 राधा राधा तो ये हरे कृष्ण महामंत्र द्वारा आम कहा क्यों मन को उपासना करवा राधा कृष्ण को हाँ से राधा कृष्ण दुई देह मिलित हो गोटे देह धारण कर किए चैतन्य महाप्रभु तेरे चैतन्य महाप्रभु आज भविष्यवाणी कर पृथ्वी पर्यंत आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम तो तांकर नाम आज श्रीकृष्ण चैतन्य इसका तरफ समग्र दुनिया रे हरे कृष्ण महामंत्र प्रचार होची तो केमिति हला जो चैतन्य महाप्रभु सही राधा कृष्ण सही हरे कृष्ण कथा बुझ पाले क्लियर हो गले पंत हाँ तो बर्तमान प्रश्न होची मंत्र कौन महामंत्र के कोई पारिबो समस्त मिला हाँ ना कौन किए से पचर हाथ उठाले के हाँ कौन तो हाँ अच्छा डिल कर मत कह के कौन कर से हाँ मुझे कथा कहू नहीं मंत्र तार मंत्र कौन ठीक है सुंदर भाव क्लियर करते मुझे कहूँ शुणु मंत्र कहले जो तीनोटी वस्तु रही शुणु पर प्रश्न कर हाँ मंत्र कहले कौन जो तीनोटी वस्तु रही महामंत्र कहले जो गोटे मात्र वस्तु बर्तमान प्रश्न हो पार कि क्लियर हो गला हाँ किसी बुझे ना क्लियर केमती है हाँ तीनटा वस्तु कौन हाँ ना हाँ ना हाँ अच्छा डिले कर मत कौन कौन से हाँ मुझे कथा कहूँ नहीं मंत्र तार मंत्र कौन
टिके सुंदर भाव क्लियर करंतु मुख सुनंतु मंत्र कहले जोइथरे तीनोटी वस्तु रहिछि सुनंतु पर प्रश्न करिवे हां मंत्र कहले कोन जोइथरे तीनोटी वस्तु रहिछि महामंत्र कहले जोइथरे गोटे मात्र वस्तु बर्तमान प्रश्न ही पारे कि क्लियर हो गला हां किसी बुझा ना क्लियर केमते होला हां तीनटा वस्तु कोन हां ना हां मुंडर हलाई छले ता प्रश्न हां ना तापे पटा अछि ना प्रथम हां एई परि तापर तीनटा वस्तु कोन ना हे तीनटी वस्तु होची बीज नाम न्यास जमिति गायत्री गायत्री मंत्र केते दिन प्राप्त होइले थारे ते प्राप्त नहीं जिते मंत्र अछि जेते वेदर जहा रही सब मंत्र गोटे मात्र महामंत्र हां एबे सुनंत वर्तमान गायत्री मु विश्लेषण करि कहू जो माने गायत्री मंत्र प्राप्त होइछन्ती से माने बुझि पारिबे ब्रह्म गायत्री हम उच्चारण करके ओम भूर्भुवः स्वः हम पूरा उच्चारण करके श्री मंत्र लास्ट होची धीमहि हां तो ये होची बीज भूर्भुवः ये नाम धीमहि ये होची न्यास न्यास माने केमिति से प्रभु को ध्यान करि पारिबा धीमहि माने ध्यान करिबा बुझिबला प्रथम ओम गोटे बीज भूर्भुवः नाम नाम न्यास होची माने केमिति ध्यान करिबा हां बुझिला किंदा कथा बुझिला संग कोई ताप कोई हरे कृष्ण महामंत्र एथिरे बीज नाही किंबा न्यास नाही केवल नाम केते नाम रही 16 नाम इति 16 नाम नाम कोलि कल्मषनाशनम ना पर परतर उपाय सर्व वेदेषु देशु हम मंत्र पाई ये चैतन्य महाप्रभुर एक प्रेस्क्रिप्शन कहीं हम समझते कोलिले कबल मार कबल रे अछु तेनु हम मंत्र अन्य कोनसी मेडिसिन काम देव नाही एका थर सेलाई हां ये होची ए हरे कृष्ण महामंत्र जेते 16 नाम दृष्टि यही हम मन का एकमात्र धर्म हिसाब स्थापित तो वर्तमान प्रश्न होची बीज जेमिति ओम शब्द जेते तीनटी वर्ण रही ओम गोटे शब्द शब्द बुझ पाछंत हां हरे कृष्ण शब्द बुझ पाछंत शब्द कहले केते गिरी सेवा नेगिरी शब्द होची हां उत्पत्ति होची ते तीनोटी सिलेबल अर्थात लेटर्स कोन कहता अक्षर हां तीनोटी अक्षर नै ओम गठित होइछ ओम रे कोन बनाजी ओ उ म तेन शास्त्र कहा जाय चरितम में कहा ओ कारणच्यत कृष्ण सर्व लोकैक नायक ओकर हम चित्त पर विचार करछे ता द्वारा हम कोन बुझिबा कागे बुझाइछन्ति भगवान कृष्ण से कोन चित जगत जड़ समस्त लोकेर एकमात्र से ईश्वर हरिबोल ठीक है कथा परिष्कार हो गेला ओ कारण चतवाकार जे उच्चारण कर जाउची कागे बुझाइछन्ति भगवान कृष्ण से कोन समस्त लोक भौतिक जगत चित जगत समस्त लोकेर एकमात्र कोन ईश्वर हां तेन भगवान कृष्ण को गीता रे कोन कहले शांति पाया पाए कोन करिया देबो मन को महाप्रभु या इते सामने सभा कारण हमें परम सिद्धि हमें परम सिद्धि का रूप है तो कायटू बड़े हमें हमें परिवार एक प्रेम नाम हरे कृष्ण महामंत्र पूरी समस्त कर्ण जाना गिरस्त ना
নির্দেশ কংগ্রেসী 10-5 মিলে নিজের ধারেতে বসিয়া কীর্তন কর সবে আসলে নাম দেওয়া হয় পুণ্য করতাম আলগুলো নিয়ে করে দেবো মানে গৃহ ঘরে বসি যেতে সব একসাথে সন্ধ্যা সন্ধ্যারে নাম করিবে ও সাধু উদ্ধারে রল্পটুকু প্রথমে নামও দেবে প্রভু কহে মেয়েরা এই মহামন্ত্র ইয়া জপ ইয়া সব করিয়া নির্মাণ শুনিয়ে না করে দিতে তাহলে আমাদের আমি একটু বড় সব পাবি আমি তাহলে একটু সব পাপ করেছে ভগবান ভুলে যায় সে পাপ সব পুঞ্জীবিত হয়ে পক্ষী ভরি রূপ ধারণ করি দেওয়ার করে বসে দেওয়াটা কাছের হাঁটা যাবে আর যেটা পাপ সব পুঞ্জীবিত হয়ে চোখের উপর ধারণ করি কেউটা বসন্তি শরীরকে যোগ করে গছের যদি পক্ষী বসেছিল এই যে জীবন পড়বে যাকে পাখি দেবে খালি দূর করছে কোটি দিবস আমাদের বিক্রয় বসল দূর দেখো না আমি এখানে সব আছে সংসর্গ করিয়া পাই যদি তালি না নাম যদি না করিবে তাহলে অবস্থা এখন হব যেমন দাঁড়িয়ে নাম উচ্চার করছেন শ্রীমন্ত দেহের পাপন পক্ষী আমি এ ধরনের বলেছিল আর যেমন নাম করলাম তালিকা মন্দির শ্রীমন্ত দেহের যাই তাহলে কি হয় না বছর পক্ষী বসেছেন হ্যাঁ তালিকা মধ্যে সে উড়েছিল আগ্রহ বিক্রয় যায় বিলে বসে হ্যাঁ এখানে সমস্ত উপস্থিত আছে যে সমস্ত তালিকায় নাম করিবে এবং সমস্ত দেহকে বৃক্ষরু আপুরূপকে ছাড়ি আহার আবার এটা করিব তাহলে কেউ নাম করলাম সেই সব দেওয়া যায় এসব দেহ সাবধান সমস্ত তালিদেই নাম করিবা তালিদের নামে মাথা বিপদ যেমন তালিদ নাম হবে সেমন্ত দেহের পাপুরূপ পক্ষী ছাড়ি সেমন্ত দেহের সমস্ত নামকরণ বসে থেকে সময় হয়ে যাচ্ছে তালি দেই পাতিলে নাম বিপদ তো এদিকে মহাপ্রভু তালিদের নাম আমি এদিকে বড় বড় পাপি সেই পাপ ছাড়ি জীবনে তালি যাবার